मते आउ धन सुन सपन सब भांगी देलु हे अरे बसीचु कांदुचु कौन कि हाँ कौन झात्रा देखी तू कांदुचु छड़ 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 आउ भल सब कौन तोर कौन कह कौन कि झील देखुचु जाबे लदी हो गोटे टोकी भाया मन अच्छी गोटे सांग आसे कि ए खाली बाहाना करी पड़े मो खाली डाकिले शुणेनि कह मोर काम अच्छी ये अच्छी पलैजु हाँ हाँ मन पड़ा हाँ हाँ आसुनी कौन आसुन गोटे कम कर आज तो बांधिकी रखिदेवा बांधिया ना मो आउ मु गोटे चोरारे आनी कौन है कौनटा फेविक्विकटे रेडी है हाँ एई यार रेडी ये पकेदवा से पूरा लाखिजो रेडी हो रेडी तो गोटे कम कर तू तो ये बसे सी तो अभी आसीनी तू गोटे कम तू तो फोन कर मुझे जगी से आसले मुझे से मां फोन आनी कहीं आई जुबे कौन कर तम फोन टिके लगे हां मोर को अबे सोधु जी कौन कोची गोईठा मारियो कोईटा मारिबो हां कि गोटे झील बयसटा कहूची कौन करिया गोटे काम कर से आसु से तो एमती आसो तू गोटे काम कर तू पूरा रेडी था मुझे जगुची है रेडी तो हौ हौ आज कहीं मो सांग कथा भारी मन पड़ुची रे बाहर को देखिया पवन केमती देखिया सकाळ आज भारी खुशी लगुच वाह 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 कि सकाळ मन को पूरा खुशी कर दूची आहा कि बासना सकाळर बासना जो मन को शांति वाह वाह ता सहित मुझे इच्छा हो मो सांग मान देखिए भारी खुशी लगुच भारी खुशी लगुच सकाळ बासना सुंगे जाइए सुंगे देला मत कौन आज मो सकाळ पूरा बेकार गोटे फोन करे भारी ता कथा कहीं मन पड़ू फोन रू जो कॉल करिछु वर्षा हेलानी रिचार्ज सरलानी जल्दी जाके आखपाख दुकान जाके रिचार्ज करे जदि न करिया चाहूँ तो फोन टा फोपाड़ दे आ तू छड़ाटी कोड़ी जाके फोपाड़ी जा एमती कहला हेनी मुझे मो जगह को जाऊँ जदि बसी थे तो भल कथा मिल जा तो मिसी जा ना ना बुलिक चा पानी खाई आसबे कुआड़े गला भी आसार नहीं तो कौन झाड़ा लगुच कहीं गोटे सेमती हो रोम ये कौन दाढ़ी साला छेड़ी बड़े देखा खतरनाक काटिदेवी राटिनी कहला जन तो भल लगुच बोली रखिदे रखिदे कौन कह तो दाढ़ी ना ए सांग 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 देख देख देख
ସିଏ କ'ଣ ଆଇଲାଣି ଆଉ ଥରେ? ଆସ 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 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସ 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 ଆସ। ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଣ୍ଡ କାମ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ବାବୁ ଶୋଇବେ 10ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ 10ଟା ବେଳକୁ କହିବେ ଯାଅ ଟିକେ ଚା କରିବା ନା ଆମ କାହିଁ ସେଠି ଗଧଟା ଭଳିଆ ବଇଛୁ? ହଁ ଯାଉନି ମୋ ଟମାଟରଟା ଦେ। ଟମାଟୋ କିଲୋ ଆସିକି 80 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ହଁ ଟମାଟର ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୋର, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ବାହାରେ ହେଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଯା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଶେଇଥିବୁ ଟିକେ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମା ତ ଦେଇଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ରୋଷେଇ କାଟୁଛି ମୁଁ ହେଲା, କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ଯା। ଶଳା ମତେ ଫେବିକ୍ୱିକରେ ଲଗେଇବେ ନାଇଁ, ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ, ମୋର ଅଛି ତ ମନଟେ, ସେଇ ମନ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ମାଣ୍ଡୁଟେ। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଏ ବେଓଫା ଜୀବନ ପେନଫୁଲ ଯେ କେତେ। ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ, ଭାରି ନିରୀହ ପିଲାଟେ, ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ, ମୋର ଅଛି ତ ମନଟେ, ସେଇ ମନ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ମାଣ୍ଡୁଟେ। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी सांग अभी दौड़े दौड़ू ଭାଇରେ ହୁଣ୍ଡା, ତମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲିଟା କିରେ, ପାଗଳ କିରେ? ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧା ସାଙ୍ଗ ଛୋଟବେଳୁ ତମ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ଶଳ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲ? ସେ ପାଚିରେ ବସିथे ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଅଠାରେ ମୋତେ ନଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲ। ସେ ଦି ଜଣ ଶଳ ମାରିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ଦରମାରା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ବେ? ହଁ ଆବେ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ? ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମା ବାଥରୁମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆବେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଭାଇ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବା, ଇଏ ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ଶଳାରେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସତରେ ତମେ କିଛି କରିନ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ନା କ'ଣ? ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି ବା। କେତେବେଳେ ମାରିଦବ ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି, ତୁ ବା ମୋତେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେବେ, ଛାଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ଭଲ ଶୁଭ। ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ହେଲା କହିବି? ହଁ କହ। ଏତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡି ଏତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦୌଡ଼େଇଲ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇପାରିବି? ଆବେ ଦୂରେକି ରହ,
କୁଟୁ ଖାଇବୁ ସାଡ଼େ ଯାଉନୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଆସିବା ତୁ ମନା କଲା ତୁ ଖାଇବୁ ତ? ତୁ ଖାଇବୁ? ହଁ ହଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇବା। ଚାଲ ଚାଲ ରେଡ଼ି ଚାଲ। ଭାଇ ଆମେ ବସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ବା ଯାଇଥାନ୍ତେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବାକୁ। ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଆରେ ଆମେ ବସିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁ ନୁହଁ ତୁ ଆଣିବୁ ଯେ ବିସ୍କୁଟ ତୋତେ ବା ଖାଇବାର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁ ଯିବନି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି? ଭଲ କଥା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ତୁ ଯିବୁ ଆମେ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା କଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଏଇ ଯିବ କିଏ? ଏଇ ହଉ ତମ କଥା ତ ରହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଯେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ। 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନୁ ଆରେ ଏଇଠୁ ତ ମୁଁ ଫେବୁକୁ ପଟି ମାରିଥିଲି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଯିବି ସେ ତ ମୋତେ ଜାଣିଦେବ। କ'ଣ କରିବି ଆରେ ହେଇ ଗାମୁଛା ୟାକୁ ଯଦି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇବି ସେ ତ ଜାଣିପାରିବନି। ଯାଉଛି ଆଉ କାହାର ଲୁହ ବାରି ଫୁଲେଇ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବନେଇ ଦେବେ ଘର ମୋ ଭାଇ 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 ଭାରି ଭାଇ ମେଣ୍ଟେନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାଇ କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ ରଖିଛ କି? ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିସ୍କୁଟ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇ ପାଟିକି ଯୋଉଟା ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ବିସ୍କୁଟଟା ଦିଅ। ଏଇ ନିଅ ଭାଇ ତମ ଲେମନ ମଜା ଆଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚିନି ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ିକି ଦିଆହେଉଛି। ଆବେ ତୁ ଆମ ଫେବୁକୁଇକ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ର ମୁଁ ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଗଲା ପୁଣି 5 ଟଙ୍କା ଗଲା। କ'ଣ କିରେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜୋର ଧଇଁ ହେଇକି ଆଇଛୁ ବାବ? କ'ଣ ଲାଗେ ତୋର? ଆରେ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଫେବୁକି ପଟି ମାରି ନଥିଲି ସେ ଦୋକାନରୁ ଆଜି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ପଟି ମାରି ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତା ମାନେ ତୁ ସାଡ଼େ ମୋ ପେଣ୍ଟରେ ଫେବୁକି ନଗେଇଥିଲୁ? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ଆଉ କ'ଣ ରେ? ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଫେବୁକି ଆଣିଥିଲି ମୋ ବାପା ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ଶଳା 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଶଳା କଞ୍ଜୁସ୍ତା କରିଛେ। ମତେ କହୁଛୁ କଞ୍ଜୁସୁ? ତୁ ବା ଦାଢ଼ି କାଟୁଛୁ ଚୁଟି କାଟୁଛୁ ବାରିକକୁ ପଇସା ଦଉନୁ। ପଇସା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ତୁ ଦଉନୁ। ଇଏ 5 ମାସ ହେଲାଣି ରିଚାର୍ଜ କରିନି ଫୋନରେ। ସାଙ୍ଗ ରାଧୁଆ ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ରେ ସାମ ତୁ ଏମିତି କହନି ରେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏମିତି କହନି। ସାଙ୍ଗ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ରେ। କୋଉ ଆଖିଟା ଏପଟ ନା ଏପଟ? ରାଧୁଆ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ତ ଆଜି ସରି ୟା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ବି କରିବି। ମୁଁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଆରେ ଆର ହଁ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଏମିତି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ। କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି? କିଏ ଜାଣିବ? ଏବେ ଅନନ୍ ନମ୍ବର ସ୍ପିକରରେ ଦେଉଛି। କିଏ କହୁଛ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିଲୁ ଶଙ୍କରା? ଆରେ ହେ ଶଙ୍କରା ଭାଇ। କି କୋଉ ଶଙ୍କାରେ ଚାକର ନା ଆବେ ଆମ ଛୋଟ ବେଳ ସାଙ୍ଗ। ଓହୋ ଶଙ୍କରା ଡ୍ୟାମରେ ଯୋଉ ଚଢି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ। ହଁ ରେ ଶଙ୍କରା କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଲାଗେ କ'ଣ ଫାଟିଲା ଗୋଟେ? ଆବେ ହାଟ ଆବେ ହାଟ ଆବେ କହୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆରେ କେତେବେଳକୁ ଦରକାର କିରେ? 4ଟା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି କରିବୁ ରେ। ହଉ ରେ ସାଙ୍ଗ ହଉ
हाँ हाँ हाईटेक मेडिकल टी पड़े हाँ रे शंकरा माटा भारी विपद पड़ी रे आम सांगटा से चढ़ी बिना सांगरे तोर मन नहीं आम 4 जन मिसिकी गोटे डैम को जाऊे चढ़ी पिंधि गाधे सांगटा विपद पड़ी रे समस्त मुझे मागे सारा फोन करी कहीं दौन भाई आम 3 जन तार मैंने आपणार साहय न करे भारी बाध्य रे हम 3 जन किछि करके देदेवा भारी बाध्य चले कौन करिए मो पाखे भाई 1.5 लाख टका अच्छी मो बापा मत देते बैंक रखा तुम पाखे एत टका कौन अच्छी भाई 90,000 टका खंडे हम बैंक रे जमा हो तो पाखे मो पाखे 1.5 लाख टका थिला से एक्चुअली कौन कहली ना किसी शुणिया बाहर करके आनी 1.5 लाख टका तू नहीं आसबू मु नहीं आसबी 90,000 टका देव टोटाल 3 लाख टका देवा देदेवा किसी चाय खर्च करा पड़े पिलाटा विपद पड़ी ना चल 4टा बेले डाकिचे 4टा बेलू जीवा सब चल चल अरे हेलो अरे कौटी हाँ 10 मिनट है जगार ठिया है हाँ हॉस्पिटल आगू टे पलया हाँ हाँ ठिया लेट हो गला हॉस्पिटल काम अरे अरे किसी नहीं ताको दे रे कहूँ पैसा अच्छी 3 लाख टका आ एक्सट्रा भी आनी दरकार यूज कर सांग तो माँ ठीक है रे ऊपर भगवान अच्छा भरोसा कर रॉड कहीं नेसियूज कहीं नेसी सांग ऑटो देखुनी जीवा गोड़ कहीं अरे सांग ऑटो टे देख जीवा गोड़ गाड़ी बुले पकई ये पिता गुटे गुटे बंद कर मुझे कंप्लीट कर हेलो गाइस आपण स्वागत है आम चैनल को पूरा वर्ष पर वीडियो गोटे आउची माने कह गले आम तरफ आपण सॉरी कहूँ कहीं वीडियो बहुत लेट रोचे बहुत टी प्रोब्लेम थिला पर्सनल प्रोब्लेम थिला तो ताकू सॉल्व करी पूरा गोटे वर्ष पड़ेगा तो चिंता करतुनि यही वीडियोटा जो छड़ा है आपको केमती लगे आमको कमेंट सेक्शन बॉक्स रे जनइबे कमेंट आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आउ वीडियोटा शेयर करेंगे बहुत कष्ट करमती आम आशीर्वाद रखी था सेमती आम वीडियो छाड़ू हाँ जुलाई 6 रेगुलर वीडियो आसो कहीं जून 20 मोर एग्जाम स्टार्ट हो तो मुझे सारा टाइम देवी आम भी ट्राए करूँ जी दिन गैप भितर छोट छोट वीडियो आने ट्राए करूँ सेमती आप आशीर्वाद रखी था से जगह